ngevlog. Iya. Nama Lagi YouTube-nya ngapain? apa? Julian APK 18 ya. Julian APK. Iya. Masuk YouTube dong. Julian APK 18 masuk. Gimana Barudak, gimana? Stikernya keren nih guys nih. Keren. Reinkarnasi guys. Keren nih guys. Nih. Sun Shadow. Sabalong guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita sekarang ada di Trans Studio Bandung, Trans Studio Mall nih guys. Kita mau lihat bis nih, di sini nih sudah ada terparkir nih. Ini ada aneka bintang nih guys. Aneka bintang. Ada ini Talenta, yang hijau Talenta, sama yang merah Sabalong nih. Yang depannya kita lihat sebelah sana bisa apa tuh? Nah ini aneka bintang nih guys. Aneka bintang. Lagi apa dek? Nih. Oh jadi ganti sekarang julukannya di Sun Shadow. Jadi Sun Shadow nih julukannya nih guys. Kalau yang merah Sabalong tetap Sabalong guys. Sabalong 2 unit aneka bintang. Ini aneka bintang guys. Keren guys. Bis jauh nih guys. Plat G. Wih keren. Nih unitnya nih. Wah ditutup guys. Modulnya ditutup guys. Ini di depannya aneka bintang ada apa nih? Wah bagus nih Jet Bus 5 nih guys. Tampilan belakang Jet Bus 5 nih. Sama ini Bagjatran. Wih Bagjatran guys. Ini reinkarnasi bukan nih? Kita lihat nih. Reinkarnasi atau bukan nih guys? Kita lihat sana guys. Iya Bagjatran nih guys. Masjid guys. Betul sekali guys, reinkarnasi nih. Reinkarnasi guys. Bagjatran 2 unit nih. Sama ini nih Ganendra, bos muda nih guys. Widih keren. Aneka bintang 2 unit sama Bagjatran 2 unit guys. Sami Asih nih. Oke, keren. Tuh ada si omnya om, ready stiker om. Stikernya ready tuh guys. Tuh. Wah banyak stikernya guys. Tuh lagi beri stiker tuh. Nah guys nih. Sebetulnya reinkarnasi dulu tuh yang ini nih, yang JB3. Sekarang diganti sama yang Jet Bus 5 tuh reinkarnasinya. Ini diganti namanya jadi Kinendra nih guys. Ini corong atas juga nih guys, keren nih guys. Siapa ini? Nih. Iya, betul. Ini keren nih guys. Reinkarnasi guys. 12 corong atas paling kencang nih basurinya nih. Sama Gerendra nih guys, sebelahnya nih guys. Nih reinkarnasi sudah dapat stikernya guys. Stikernya keren nih guys nih.
Keren. Reinkarnasi guys. Trans Studio nih, belakang Aneka Bintang nih. Kita cek nih si stikernya ada nggak ya. Kita lihat nih yang Aneka Bintang Sabalong atau itu satu lagi apa julukannya diganti itu yang Talenta. Yuk ke belakang yuk kita cek. Ini ada Sun Shadow nih, belum punya nih si stikernya nih guys. Kita coba lihat. Wah, krunya masih tidur guys, masih tidur krunya, nggak bisa lihat kita. Ini bagian belakangnya nih, Sun Shadow Aneka Bintang nih guys. Ada tulisan di bawahnya nih guys, sekuat tusuk belakang nih guys. Wah, ini Sabalong nih guys. Nih ada tulisannya juga nih. Apa nih guys nih? Nah, Stereo Love, The Power of Suhu. Wih, apa tuh julukannya tuh? Wih, duet Aneka Bintang dan Bagja Trans. Keren guys. Mania Trans Studio nih guys. Krunya masih pada tidur guys, gak bisa nanyain stikernya. Ini pulang sekolah. Iya. Namanya apa? Julian APK 18 ya. Julian APK. Iya. Masuk YouTube dong. Julian APK 18 masuk. Gimana barudak gimana? Oke. Mania. Enggak kayaknya soalnya sore teonya. Oke yuk. Nih. Ini jualan apa enggak? Oh, stiker. Banyak stikernya tuh kayak gitu tuh. Yuk, ini nih. Ini nih stikernya guys nih, Sun Shadow nih guys. Bentar ya. Nih. Keren nih guys. Nih. Sun Shadow. Mantap guys. Ini guys nih Sabalong nih. Sabalong guys. Ini bisa nih guys. Sabalong guys. Ada stikernya nih guys. Oke guys, dicukupkan sampai sekian dulu channel PO nya sore. Dicukupkan sampai sekian dulu guys. Karena Miwinya masih kerja nih guys. Trans Studio Bandung nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.